A pleasant morning, ladies and gentlemen. It is my sheer honor and privilege to welcome you all to the final day of the 5th edition of Odisha Art and Literature Festival 2020. Here's to a wonderful, bright, and warm winter morning where we glimmer and glow with literature, art, music, and rich culture. If it's true that morning shows the day, then I believe it's going to be an amazing one. Our first session will be about aesthetics, religion, and spiritualism in literature. Our panel members will be Mr. Asit Mohanty, Ms. Srujani Mohanty, Mr. Bhagirathi Mishra, and Dr. Prafulla Kumar Mishra. I request you all to kindly come upon the stage. Odisha Art and Literary Festival ର ଏଇ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷର ଉତ୍ସବର ଶେଷ ଦିନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଆଜି ସକାଳ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଶେଷ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ରଖାଯାଇଛି। ବିଷୟଟିର ପରିସର ବହୁତ ବ୍ୟାପକ, ଯାହା ଘୋଷିକା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ସ, ରିଲିଜିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ ଇନ୍ ଲିଟରେଚର୍। ଏସ୍ଥେଟିକ୍ସ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବୋଧେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ଆଜି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମିଶ୍ର। ସେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗର, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବିହାରର ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଚାନ୍ସେଲର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବହୁତ ପ୍ରବେଶ ଅଛି। ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଆଜି ରଖାଯାଇଛି ତା ବାବଦରେ ବୋଧେ ସର୍ବାଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ସିଏ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସୁଜନୀ ମହାନ୍ତି। ସିଏ ଜଣେ କବି, ଇଂରାଜୀରେ କବିତା ଲେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ, ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ଏବଂ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଅର୍ଥ ସେବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ଅଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ଅଛି। କାରଣ ସେ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଜଣେ ଡିଭୋଟି ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର। ସିଏ ଜଣେ କବି, ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆକାଶବାଣୀ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଭାଗୀରଥୀ ମିଶ୍ର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା ସବୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ଦେବା ନାହିଁ, ଯେତିକି ସେତିକି କହିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କିଛି ସମୟ ଯଦି ଶେଷରେ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାହା ମନରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ, ଆମେ ସେ ବାବଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ ମୋ ସହିତ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲି, ଏଇ ବିଷୟ ପରିସର ବହୁତ ବ୍ୟାପକ। ଏସ୍ଥେଟିକ୍ସକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସାର୍ ନନ୍ଦନ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସେ ସଂସ୍କୃତର ଅଭିଜ୍ଞ। ମୁଁ ଖାଲି ସୂଚନା ଦେବା ଯେ ନନ୍ଦ ଧାତୁରୁ ସେ ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ଆନନ୍ଦ ଦେବା, ଖୁସି ହେବା ଆଉ ଆନନ୍ଦ ହେବା, ଆନନ୍ଦିତ ହେବା, ଦୁଇଟାକରେ ବହୁତ ତଫାତ ଅଛି। ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେକୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇପାରୁ, ଯେକୌଣସି ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଖୁସି ହେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଆହୁରି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର କଥା। ସେଥିରୁ ଆସିଛି ଏଇ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ସ କଥାଟି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ସ, ଆମର ନନ୍ଦନ ତତ୍ତ୍ୱ। ତା ସହିତ ରିଲିଜିଅନ୍କୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଧର୍ମ ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ରିଲିଜିଅନ୍ ଯାହା ଧର୍ମ ସେୟା ନୁହେଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହି ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଧର୍ମଟି କ'ଣ? କୁହାଯାଉଛି ଧର୍ମ ଆମକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀକି ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୂଳତଃ ଧର୍ମ ସେୟା ନଥିଲା। ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରାୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର
प्रथम भाग में बसीचु जो धर्म को नहीं सब विद्वेष सृष्टि होती धर्म सब भाग भाग कर धर्म कौन से कि ध्रुव धातुर जदि धर्म आसी सी पोषण करे आमको धर्म धारण करे बोली कहुच्छी धर्म आमको पोषण करे आध्यात्मिकता कौन तार जदि संस्कृत मूल देखा सबूर आम शब्दर विशेषत्व हो तत्वर विशेषत्व होती गोटे संस्कृत मूल अच्छी से आमर ताकू धरिले आम तार प्रकृत अर्थटी बुझीपार खाली गोटे शब्द नुहे तापर गुढ़ गोटे संस्कृति अच्छी गोटे तत्व निहित अच्छी ताले आध्यात्मिकता कौन जे आत्म सहित संपृक्त आत्मा माने केवल मो निज सहित नुहे मो निज भितर थिबा आत्माटी सहित संपृक्त जहाँ परमात्मा गोटे अंश यही भाव आम ये 3टी शब्द को जदि बुझा ताहले साहित्य रे सेटा केमती प्रतिफलित होची कथा आम मुख्यतः आलोचना करवा तेणु ये 3टा जाक परस्पर ठार अलग ना गोटे सूत्र बंधा यहीटा भी मुझे प्रश्न प्रफुल्ल सार पाखु आसवि सेटा दियंतु ताले जो 3टी विषय आज आम साहित्य सहित जोड़िकी रखा जाइए मनुबाबू रखिंट ताले एस्थेटिक्स रिलीजियन एंड स्पिरिचुअलिज्म मु स्पिरिचुअलिज्म को ग्रहण करूना जदिव से रखिंट स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता गोटे बाद भाव आम एपर्यंत ग्रहण करूँ तेणु से बाबद आपन टिके स्पष्ट करेंगे लोक मान ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमः। मंचासीन बंधुगण एवं उपमंच विराजमान व्यक्ति माने आनंदर कथा साहित्य और धर्म संबंध संपर्क आपे चर्चा कर गोटे कथा हूँ जो ताप गोटे सेमती गोटे किसी पीस मिल चर्चा कराई आज पर्यंत कारण जे साहित्यिक ता भितर किसी ना कि आज धर्म शब्द को जहाँ कहले दुर्धातु धारण कर धारण कर समस्त को धारण कर धर्म शब्द रिलीजन भितर जो कथा भेद कहले रिलीजन हूँ टेस्टामेंटरी जहाँ पृथ्वी सारा चली से हूँ टेस्टामेंटरी वन गॉड वन चर्च एंड वन बाइबल गोटे बही गोटे ये जमती आई जड़े शाक्त आम कह शाक्तर हूँ देवी भागवत और से पढ़ुची एवं देवी की पूजा कर देवी छड़ा क्या मानुनी देवी मंदिर को जाऊँगी आम देश में ना से देवी की मानुची से भी अन्य देवदेवी की मानुची भारत वर्ष में सेमती किसी ना जदिव पाश्चात्य ऐतिहासिक मैंने विषय चर्चा किंतु जोटा टेस्टामेंट रिलीजन जोटा ओल्ड टेस्टामेंट आधार रे न्यू टेस्टामेंट लिखाई से प्राचीन नियम और नूतन नियम आधार रे जो मानकर धर्म निरूपित होकर गोटे उपासना स्थल एवं गोटे देवता एवं गोटे उपासनार पुस्तक से भाई कौन सी धर्म कहले आम से बुझुनु क्या धर्म कहले जे मंदिर को जावा एकादशी करवा कि संक्रांति करा एमती किसी ना जे कले भी धर्म न कले भी धर्म जो देवता को पूजा करू बा पूजा न करू धर्म गोटे अति व्यापक शब्द से हूँ जे मनुष्य गोटे विचार को धरिकी रखी एवं जहाँ को आधार कर तार जीवन यात्रा पद्धति रे गति करुच्ची से दृष्टि देखा गले भारत वर्ष जो साहित्य सब रचना करा गोटे चिरंतन सत्य उपर आधारित साहित्य एवं से चिरंतन सत्य जो कथा कि आप जानते जे कहुच्छी जे भगवान जो निश्वास ने से निश्वास रु वेद सृष्टि जार निश्वास मरुत वेदे होइले तो हो जात नेत्रु अनंत मुरति कंठरु जात सरस्वती सदा चंचल निद्रा नहीं रूपे शून्य अचुर ये जो परमात्मा
कल्पना कराऊँ से साहित्य प्रथम निश्वासित वेद बाहर तो वेद जे कि पृथ्वीर सर्वप्राचीन साहित्य बोले आम ग्रहण करुचे निश्वासित मत्स्य वेदा बोली एवं सेठू शंकराचार्य व्यास ब्रह्मसूत्र से कथा कहते जे शास्त्र जोनित्वात् ये संसार शास्त्र बाहर आग वेद वेदर सृष्टि एमती कहुच्छे तेणु जार निश्वास मरुत तो निश्वास वेद है तेणु साहित्यटा हूँ भगवान निश्वास भगवान जहाँ को आम परमात्मा बोली भावुचे जे परम प्रभु बोली भावुचे तांकर जेतले शोइथिबा अवस्थाटा हूँ प्रलय शोइछन प्रलय हो किछि नाही तापरे तांकर टिके निश्वास चलला वेद उत्पन्न वेद वाला तब टिके चाहिए से विकित भीतर से पंचभूतानि चाहिबर खीत तेज मर्तु वियोग पंच महाभूत त्याग तापटे हसिले हसबार गछ माछ सब पंचीकरण व्यापार है नाना प्रकार जीवजंतु सृष्टि है शोई पड़े फिर प्रलय गला तेणु जो जिनसटी निश्वास वेद या माने नुहे जे वेदटा केवल से निश्वास पर्यवस्त रहा संसार जहाँ कले सृष्टि सेटा भी तांकर साहित्य से कहला देवस्य पश्य काव्यत्व नममार नजिर्जति ये भगवान काव्य देखुन 3 डायमेंशनल सब 3 डायमेंशनल ये जहाँ देखुचे से भगवान काव्य आम कागज लिखुचे काव्य कि बोलुचे काव्य कि सब हूँ काव्य आपण मैंने समस्त होती गोटे गोटे काव्यर गोटे गोटे चरित्र क्या आपण कथा हूँ भगवान काव्य सृष्टि एवं एत सृष्टि गोटे गचरू 2टा पत्र भी एका भाया से करना दैट इज क्रिएटिविटी सी हूँ सर्जनात्मकता तेणु से दृष्टि आम देखुचे साहित्य जहाँ साहित्य से हूँ चिरंतन कारण भगवान होती चिरंतन से वेद को भी चिरंतन कहुच्छे वेद मान ज्ञान वेद विद शब्द धातु चारोटी अर्थ जितने विद सप्तायाम विद्रुलाभे विद ज्ञाने विद विषय एम सब अर्थ अच्छी चारोटी अर्थ विद मान ज्ञान जानूँ सत्ता भी रोचे सत्ता अच्छे ज्ञान अच्छे ये 2टा भी बड़े इम्पोर्टाट कथा तेणु एठू आम देखुचे जे प्रकृत साहित्य निजर व्यक्तिगत प्रत्येक लोकर निजर विश्वास निजर अवधारणा ताकू छाड़ी तार साहित्य नहीं साहित्य से द्वितीय पर्यायर आसवा से साहित्य को जहाँ आप कह चेष्टा करुले हूँ संसारटा हूँ आर सर्जनाकार जी परम ब्रह्म तांकर साहित्य हूँ संसार जदि आम आम साहित्य तार दृष्टांत खोजा भागवत व्यासदेव रचना कले व्यासदेव कथा कहते आमर जगन्नाथ दास नवाक्षरी छंदरे धनाश्री छंदरे आमर ओडिया भागवत कले भागवत सुंदर धाड़ी अच्छी मुझे धाड़ीटी दैवा टिपिक आनी यही प्रसंग को सेटा खाप खाइब बोली आपके शुणी दूसरी भागवत लिखुं जगन्नाथ दास ओडिया लिखुं गगन समीरण ज्योति जे अबा सलील धरित्री नदी सागर तरुगण पर्वत स्थावर जंगम जंतुक बाह्य अभ्यंतर ये सब कृष्णर शरीर भगवान को शरीर हूँ संसार निश्चय जानी एक चित्ते प्रणाम करुथिब नित्य आदि पंच महाभूत आसीगला जो थ्रू सर्जना होती ताहा ही भगवान को शरीर ताहा ही प्रकृत में साहित्य बोली आप कहले से प्रसंग में आम जदि सृष्टिर मूल ठारू आरंभ करी जदि आम समय को आसवा आम समय किछि पूर्वर आम समस्त को जानीचु श्री अरविंद जड़े अति उच्च दर जोगी थे सी जो साहित्य लिखि जाइछन्ति जो उत्तरित अवस्था ताको आज भी आम बुझापी अनेक परिमाण में समर्थ होना से धारा सीमा और अरविंद धारार जड़े व्यक्ति
जड़े भक्त बा अनुगामी आम सहित अच्छा सी जड़े सर्जनशील साहित्यिका कविता लिखुंट इंग्राजी भाषा मु मैडम को पचारि आपण ये जो प्रफुल्ल सार जहाँ कहले मु भागवत सहित जो कथा को जोड़ी सी अरविंद श्री मांकर धर्मधार सृष्टि गुड़िक अरविंद सावित्री हो कि जहाँ जहाँ रचना ताहा साहित्य साहित्य केवल गल्प कविता नुहे मुझे स्पष्ट करने को चाहे जे आपण केमती जोड़ुंट ये कथाटी को सी अरविंदर लिटरेचर सहित। Thank you. Good morning, everyone. Actually, topic ta achi tinta. There are three streams in the topic. I would not like to. I'm sorry. I'm more comfortable in English. Actually, I wouldn't like to demarcate it into three separate slots like spirituality, religion, and aesthetics. I think they are very much interwoven. And as a poetess, I believe aesthetics is one part of not only what I have done since or seen, or my mother being a very big devotee of Sri Aurobindo. She's done her PhD on Sri Aurobindo's drama. So since very childhood, we've had all these weekly prayer sessions where we used to read out not only portions of Sri Aurobindo's writings, especially as you said about Savitri. Savitri and Satyavan's story, I think everybody knows. And in Odisha, it is celebrated as a very, very famous festival for every devout Hindu woman when we go through the rituals of Savitri Puja. But here, Savitri, in the case of Savitri, she's not just being seen as a woman who is devout and who is brought her husband to life, but she is carrying the divine word. Basically, she epitomizes how she brings out Satyavan from the abyss of death and ignorance. So it's basically about that. If you read a page of Savitri, I do try to comprehend every day, which is very difficult because his prose is very difficult. Sri Aurobindo really writes very high standard English, which is very difficult to comprehend unless you are a devotee yourself and you take yourself to higher planes of consciousness. So in that case, his English has also made an impact on me because it's not only about the spiritual aspect. In fact, here I would like to speak about Sri Aurobindo's teachings, where he's said that life, basically there are three kinds of lives which we lead on earth. Number one is the ordinary life, which all of us are leading, I guess, to do with power, pelf, to, all that which is encased in egoistic leanings. I mean, we are just interested in how famous we become, how people really look up to us. We are basically living a very kind of a shallow life where we are more interested in what others judge us. We are not interested in living in the spirit of our own beings. Even here, if at all we are discussing, often we get into that aspect as to, am I being appreciated? Shall I get an award for this poetry? That is not important. In the end of it, that doesn't matter at all. When you are writing something, we are expressing something, it is because it comes out of your spirit. And when I write about poems, it is all about aesthetics and beauty and how nature, especially I'm a nature poet foremost because I love nature. And one aspect, of course, was on Japan, where I saw the cherry blossoms. Yesterday, I have told you how I was moved. And the best part is, you wouldn't believe it, Mother had visited Japan 100 years back. So when I was in Tokyo, we celebrated 100 years of the mother of Pondicherry coming to Japan. And we had a Discover India club there, where all the Japanese gentlemen and women, they wanted to know about Mother. So Mother has brought out that aesthetics of the Japanese so beautifully in her writings in prayers and meditations, when she says that cherry blossom tree is nothing, but it is human consciousness as it fructifies. Because we think a tree is separate, we are separate, even an earthworm is separate, that rickshawala is separate.
but nothing. Every consciousness is the same, and there is divinity which is waiting to be enfolded in everyone unless we recognize that. We maintain those barriers. So Mother has also written a lot. Her literature is more to do with beauty because she's also written on flowers a lot and about how each flower stands for something. So in this case, I would like to say that Mother and Sri Aurobindo have not only spoken about the supramental as to how we have to progress from the human barriers into something higher, but also seeing beauty in everyday life, which is, I think, is very important because we tend to forget that we are just basically, covering life in a very slow pace, in a pace which we are comfortable with. And the spiritual life is something which will take us beyond this ordinary life and beyond the religious life as well. As Sir has told us just right now, religious life has now become trapped with fundamentalism. Now everybody... जीवा से प्रश्न को Yeah. पर जीवा Yeah, sure. आपण सुंदर कथा सावित्री सहित जोड़ी करी कहते स्त्री लोक मैंने जो सावित्री व्रत करती गोटे निर्दिष्ट मासर निर्दिष्ट तिथि अमावास्या तिथि आमे एवं ता सहित सावित्री सहित जोड़ी तार भावधारा कथा आपण कहते आमे जदि स्पष्ट देखा दुईटी जिनस गोटे से जो सावित्री व्रतटी होता गोटे धार्मिक आचार बोली आम जब ग्रहण करवा ताहले यही जो कथाटी सावित्री जो तत्व कथाटी कहूँ मनुष्यर साधारण मनुष्य भितर गोटे उत्तरित हवा एपरिक मृत्यु को जय कर जीवार कथा कहूँ से दीटाक अलगा से कथा ही समस्ते आम मोर प्राथमिक जो सूचना प्रफुल्ल सारंकर वक्तव्य आपणकर आलोचना पर आम बर्तमान भागीरथी बाबू पाखे आसवा मुझे ठीक जानी थाए आपण पश्चिम ओडिशार लोक पश्चिम ओडिशार जड़े बड़ कवि पश्चिम ओडिशा सहित जड़ित तांका ना हूँ भीम भोई रचन से कथाटी कहते ए चारिटी धाड़ी बहुत गुरुत्वपूर्ण तांकर यही प्रसंग में आपड़ जानते समस्ते स्थावरु जंगम कीटरु पतंग चाहिदेले अनुसरी मुझे ठीक मन रखी थाए सकल घटरे पूरी समान नोहे सान बड़ करी आम साहित्य को पर आसवा वर्तमान धर्मधारा सहित नहीं जो गंडगोल कथा मैडम सूचना दौले तार साहित्य जगन्नाथ दास ठारू आरंभ कर भीम भोई पर्यंत कि पूर्वर बा संस्कृत साहित्य जदि आम देखा से धर्म आध्यात्मिकता एस्थेटिक्स ये सब अलग अलग नाला सबू से समीकृत होकर साहित्य सृष्टि करता जमती ये संसारटा ईश्वर संसार जमती कवि हूँ प्रजापति कवि गोटे साहित्यर संसार जो तैयारी करी यही संसार को नहीं लिखुची से कथाटी थी आपड़ ये कथाटी को साहित्य जो एस्थेटिक्स रिलीजन आ स्पिरिचुअलिज्म स्पिरिचुअलिटी ताको आपण की भाव रे देखछन धन्यवाद व्यक्तिगत भाव में मु सब बेले कविता प्रेम विभोर ये जो 3-4टी शब्द कहगला मत लगुच शब्द गुड़िकर अर्थ जहाँ हो थाउना कहीं व्यक्तिगत भाव में मुझे अनुभव कर प्रत्येक मनीष निजर अवबोध अनुजाई प्रत्येक शब्द को गोटे सीमित अर्थ रे नुहे केवल से सीमित अर्थ रे से ताको नवा द्वारा कौन हुए निजे भी सीमित होकर रही जाए कि साहित्य कथा जो आसवा कविता कथा आसवा मत गोटे अपरिसीम पृष्ठभूमि दिशे एवं केवल से जो एस्थेटिक्सटा ही मत लगे सब बेसी गुरुत्वपूर्ण कारण आप जो धर्म बोली कहे जो जगन्नाथ दास भागवत कथा कहते सेठी धर्म बोली किसी लोग ग्रहण कर अलग कथा कारण दृष्टिकोण जमी आम प्रतिदिन ग्रामांचल भागवत टुंगी भागवत जो मैंने शुणुले से जगन्नाथ दास भितर सौंदर्य बोध नुह धर्म से संध्यार बसिले दीप जाड़े भागवत दीपद गायकी से गले ठीक से सीमित होकर रहीगले तापर आप जो कहते स्पिरिचुअलिटी कथा आसला बेलू पुणी आम गोटे सीमा निर्धारण करुचु किंतु मु व्यक्तिगत भाव में अनुभव करे मु विभिन्न एपरिक विदेशी कवि मानक नियमित भाव में अनुवाद करुच्ची पढ़ुची ओडिया साहित्यर जहाँ जत्किंचित मु पढ़ी मत लगे जे मूल कथाटी हूँ सौंदर्य बोध जोटा से सौंदर्य बोधटा हूँ कौन पुणी जो मनीष मात्र के से सीमित किछिटा अंधार रहा पड़े जहाँ से जापारे ना देखिपारे ना कारण से गुड़ाक तार नीतिदिनिया जीवन क्षमतार बाहर साहित्य
जी सर्जना करे सर्जनशील शिल्पी ताकू नानादी कथा दृश्यमान हुए एवं से जो दृश्यमान हुए मु जेतेबेले से साहित्य को पढ़े मु हुए तो से पाखापाखि गला बेलू अंधार सामान्य आलोक आड़क मु जाए आपन को ये मन पड़ी गोटे कथा आपण मैंने जानी फकीर मोहन सेनापति तांकर ननांक बस्तानी बही रे दिधाड़ी लिखिं से प्राय आम मैंने प्रचलित करूँ से जगत रे केउ लोकटी कवि नुह अवधाने खाली लेखिबा न लिखिबा कथा यही देखंतु बनमाली बेहेरा गौड़ लोकटा कालिया खंडे हलदिया लुगा पिंधि अच्छी बेहुरीए चंदन बोली हेई अच्छी तुम्भे देखिल आंभे देखिलु जयदेव देखी टिपि पकईले चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन बनमाली बुझिबा हेले टिकी तुम्भे आंभे गलु गाधोई जयदेव हेले कवि कहवा कथाटी हूँ तात्पर्य या ये जो विभिन्न शब्द गुड़ाक आम जो सीमित होगा आमर अर्थ आरोपित हम तेणु जड़े सर्जनशील शिल्पी सबु बेले जो अर्थ गुड़िक निहित होती थाए ताठू ऊर्ध्वे जाए आउटे व्याप्ति आ व्यापकता से पाए एवं ताही ताकू से जो उत्तरित अवस्था को निये बोली मोर व्यक्तिगत मत। धन्यवाद बहुत सुंदर भाव आप कहले बर्तमान पुणी थे प्रफुल्ल पक्ष आसी सी प्राथमिक वक्तव्य बाइबल कथा कहते न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट कथा सेमती विभिन्न धर्मर ग्रंथ अच्छी मुसलमान कुरान अच्छी ख्रीस्टियान बाइबल अच्छी आमर वेद उपनिषद इत्यादि इत्यादि सब अच्छी यही सब विभिन्न धर्म को नहीं यही सब भाग भाग होकर साहित्य रचित से आपण ताको आपे जो बृहत्तर अर्थरे साहित्य को नेले एवं ईश्वर सृष्टि बोली कहले ईश्वर सर्जन बोली कहले एवं गोटे सामग्रिकता देले जहाँ भितर आम संसार में अच्छु ताले सेही परिप्रेक्षी रे आपण भाग भाग ही विभिन्न धर्मधारा को नहीं साहित्य जार आधार में विभिन्न विद्वेष सामाजिक क्षेत्र में सृष्टि होची आपण तो केमी देखुछन्ती आपण जी जाने आपण वर्तमान जो आरएसएस बा हिंदुत्व से कथा सहित आपड़ कि मात्रा से विश्वास करते बोली मोर गोटे धारणा देखी तेणु आपड़ बर्तमान सब योग्य लोक आम मान भितर आम से सब क्षेत्र में ना आपड़ केमी ये कथाटी को देखिए ये तो धार्मिक साहित्य गुड़िक धर्म को आधार कर साहित्य गुड़िक समाज में प्रकृत एकीकरण में साहाय्य करुच्ची ना परस्पर विभेद सृष्टि करुच्ची आप दृष्टि देखो जो टेस्टामेंट कथा कहली से ओल्ड टेस्टामेंट को आधार करी अधिकांश धर्म पृथ्वी अधिकांश धर्म ओल्ड टेस्टामेंट को आधार करी न्यू टेस्टामेंट लिखा जाइए बाइबल लिखा जाइए जहाँ करा सब ओल्ड टेस्टामेंट को आधार करी एवं आभेस्ता जो आभेस्ता धर्म को कहुचे आभेस्ता सहित वैदिक भाषार बहुत सामंजस्य रही ग्रीसीय जो प्राचीन धर्म थिला से कौन है कि धर्म सहित केते गुड़े अंचल धर्म सहित सेमानकर अहंकार वा सेमानकर मत को प्रचार करिवार जो अंध प्रवृत्ति सेटा ही ये सब घटनार मूल कारण भारतवर्ष में केबे धर्मर प्रचार धर्म को नहीं गोटे अंध प्रचार ही नहीं जितेबाला मत मान भितर मत पार्थक्य होती राजा विभिन्न मत जो खंडगिरी हाथी गुफा इनस्क्रिप्शन ताको देखिथे जो खारल राजा थे ये ब्राह्मण श्रमण समस्त को समान दृष्टि बौद्ध जैन एवं जो माने वैदिक माने समस्त को समान सुविधा दौले से लिखाई श्रमण मान तेणु क्यों जगार भारत में आम देखने कौटी धर्म को धरी रक्तपात केते गुड़े लोक बौद्ध मान विभिन्न प्रकार कथा कहते सब आचार विषय जातु धर्म युद्ध जहाद क्रुसेडर इत्यादि इत्यादि शब्द भारतवर्ष अत्यंत नूतन शब्द पृथ्वी सारा कौन होने धर्म एवं साम्राज्य ताको एक बोली भावुले भारतवर्ष मूल धर्मर मार्ग अलग वशिष्ठ था जंगल दशरथ
केवल दशरथ तांकर जेते वंशर राजा गुरु वशिष्ठ होती गुरु जे कि अरण्य निवास करती आश्रम निवास करती तेणु भारतीय साहित्य से धर्म को छड़ा राजनीति को एत इम्पोर्टान्स देनी भारत इतिहास जो मैंने पाश्चात्य लोक मैंने कहते तुमको इतिहास जना नहीं तार कारण हूँ आमको जो इतिहास जना अच्छी से इतिहास से जना नहीं कारण आम जो संकल्प करुचे गोटे बह गोटे व्रत गोटे यज्ञ से संकल्प आम श्वेत बरा कल्परू आरंभ कर अमुक मनोतर आम पे इंडिविजुअल किसी नुह तांकर इंडिविजुअल मान जन्म जातक सब रेकर्ड मेंटेन करने इतिहास आम कहचे जे ये जो लोकटी आज बची से फेर मरीज फेर काली जन्म हम फेर मर एमती अनेक जन्म तार चलते आम दिह भी अनेक जन्म प्रतीक्षा कर कुआड़े विनाश लाभ कर फेर नूतन नूतन जीवन रूप धरिक आम टोटाल वे लाइफ डिफरेन्स ये धर्म को लेकर कौन युद्ध है धर्म संपूर्ण अलग जदियो बौद्ध धर्म बुद्ध चाहिए राजा मान को धरवे राजा को तो धर्म करेंगे कारण महाभारत में कहे राजा काल से कारण राजा गोटे तैयारी करते टाइम मेकर ऑफ द टाइम आप देखो विश्व साहित्य जो मंथन कथा आमर मैडम कहते श्री अरविंद सावित्री कथा से जो सिंबल डन प्रथम अध्याय प्रथम कैंटोरे से संपूर्ण नाशदीय सुक्त एवं सृष्टि तत्व ये सबको से अत्यंत ये भाव में व्याख्यान कर भारतीय साहित्य आम जिते जो देखुचे धर्मटा गोटे किसी बाधक नुहे एवं आमर सार जो कहले भागीरथी कहले शब्द कहीं तैयारी कर पारती जमतीका कि गोटे भंडारी पाखक कमार पाखक जड़े गला केवल दाटे करदे पनिकटे करदे मोर गोटे नकल लुहा तैयारी कर से शब्द कहीं व्याकरण वाला पाक जाकि कह मोटे गोटे शब्द तैयारी करदे सेमती करें अनंत काल व्यवहार है लोक व्यवहार सिद्ध हुए गोटे शब्द एक पतंजलि कहते तेणु से दृष्टि प्रत्येक शब्दर पश्चात गोटे भाव चित्र रही जेकोसी शब्द कहला कि आम गोटे भाव आम भर आस गोटे पिक्चर आस तेणु से पिक्चर टी मातृभाषा स्पष्ट हो पिला दिन से भाव चित्र को धरिक आम रचना करुचे आम जो रचना करुचे आम पाखे से चित्र रही हुए तो आपण कहे जे आमर गोटे पदार्थ में कि हजार शब्द कहीं अच्छी गोटे पदार्थ में हजार शब्द रही उद्देश्य होची तार हजार प्रकार दृष्टिभंगी अच्छी से जो माने जो धर्म को धरिक लोक मैंने कदर्थ कर रिलीजन को लेकर धर्म धर्म को रिलीजन एमती कर स्पिरिचुअल एस्थेटिक गोटे कथा कहले एस्थेटिक होची प्रकृत रे ता अर्थ होची रसानुभूति आम देश रे सौंदर्य कहिले आनंद कहिले आम रस को बुझुचु कारण रस होची ब्रह्मास्वाद सहोदर माने ब्रह्म को उपलब्धि कले जेपड़ी लोक मुक्त हो जाए आनंद अनुभव कर रसानुभूति से आर.एन. नोली इटालियन ट्रांसलेटर नाट्यशास्त्र कमेंट्री बहुत अभिनव से रस को जोटक आम देश एस्थेटिक एक्सपीरियंस कहते एस्थेटिक माने होची रसानुभूति जो थे जंगल जहाँ को पाइले लोक आनंद गदगद आनंदटा हूँ फल व्यापार होची रसानुभूति रसास्वादन हला परे ता भितर ऑटोमेटिकली आनंदर उद्गम होची से आनंद अनुभव कर जो आनंद को से व्यक्त कर पारुनी जेतले व्यक्त शब्द गुड़िक अव्यक्त आनंद को व्यक्त कर शब्द गुड़िक
ତେଣୁ ମଣିଷର ଯେଉଁଟା ମୋର ମୋତେ ଯେଉଁ କଥା ପଚାରିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଏତେ ମାନେ ଭାସମାନ ପଦାର୍ଥ ସିଏ ଯେ କୌଣସି ଭାରତବର୍ଷର ସଭ୍ୟତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନେକ ଦେଶର ସଭ୍ୟତାରେ ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଧର୍ମ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଥିଲା। ହୁଏତ ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଡ ବାହାରିଲା ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଖଲିଫା ମାନେ ଆଜି ବି ଖଲିଫା ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ଯେଉଁଠି ଖଲିଫା ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ହେବେ ସେଠି ନାଚୁରାଲି ଧର୍ମ ଆଉ ରାଜନୀତି ଏକ ହେଇକି ରହିବ। ସେଠି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ରହିବ, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ରହିବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ନାନା କଥା ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଧର୍ମ ହେଉଛି ମାଇଲ୍ସ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦି ରୁଲର, ସେଠି କିନ୍ତୁ ରାଜା ଧର୍ମକୁ ଯଦି ନ ମାନିବ, ଆମର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ। ଧର୍ମଟା ହେଉଛି ତାର ବେସିକ୍ ଲେୟର, ପ୍ରଥମ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ସେ ଧର୍ମକୁ ମାନିକିରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବ। ଏପରିକି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ବଣିକ ମାନେ ଧର୍ମାନୁମୋଦିତ ଯାହା ନେବା କଥା ନେବେ, ଯେତିକି ଠକିବା କଥା ସେ ଧର୍ମାନୁମୋଦିତ ଭାବରେ ଠକିବେ, ସେ ଅଧିକା ତାଠୁ ଠକି ପାରିବେନି। ତାର ହିସାବ ଅଛି। କୌଟିଲ୍ୟ ବି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ କେତେ ଠକୁଥିଲେ, କେତେ ନେଉଥିଲେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଆପ୍ରୁଭ୍। ସେତିକି ନହେଲେ ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେ ଅସୁବିଧା କଥା। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ଏବଂ ଅର୍ଥ ପାଇଲା ପରେ କାମ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବେ। ଯେଉଁ ଭୋଗଟି କରିବେ ସେ ଧର୍ମାନୁମୋଦିତ ଭୋଗ ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାଟା ଏଇଭଳି ଆଧାରରେ ପର୍ଯ୍ୟବସ୍ତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧର୍ମ ତା ଜୀବନର ଗୋଟେ ଗାଇଡିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ହେଉଛି। ଧର୍ମ ତାକୁ ନେଉଛି, ସାଙ୍ଗରେ ନେଉଛି। ବିନା ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ହେଇକି କିଏ ରହିପାରିବେନି। ଧର୍ମ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଶ୍ରମ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଏସବୁ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି। ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସେ ବୃତ୍ତିକୁ ସେ ଧର୍ମ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସେ ବୃତ୍ତିକୁ ସେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେଥିରୁ ସିଏ ତାର ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଧର୍ମ ବ୍ୟାଧ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ମାଂସ କାଟିକି ବିକ୍ରି କରୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଯେ ସର୍ବଶେଷ ଜୀବନର ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ସିଏ ବି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ବ୍ୟାଧ। ତେଣୁ ଏଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସାହିତ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟଭିଚାର ବୋଲି କହିବା ବା ଇରେଗୁଲାର। ବ୍ୟଭିଚାର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଇରେଗୁଲାର, ଯେଉଁଟା ରେଗୁଲାର ଲାଇଫ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଇରେଗୁଲାର କଥା ଆଜିକାଲି ସାହିତ୍ୟରେ ବେଶୀ, କାରଣ ଇରେଗୁଲାରିଟି ନହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ହେବନି। ସାହିତ୍ୟକୁ ଆସିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖକୁ ଆସିବି। ସେ ଯେଉଁ ମତ କହୁଥିଲେ, ମତକୁ ନେଇ ଯେତେ ଆଜି ଦିନରେ ଯେତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମତକୁ ନେଇକି, ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତ ସମ୍ପନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି। ଆମେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଯଦିଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାବଦରେ ବହୁତ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଅନ୍ୟ ବାବଦରେ ହେଇଛି। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେତେ ମତ ସେତେ ପଥ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି, କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କେତେ ଥାଏ? ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରି ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବି। ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଲୋକଟି ଭାବେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ କହୁଛି ସିଏ ହିଁ ସବୁ, ଆଉ କେହି କିଛି ନୁହଁ। ସେଇଠି ପ୍ରକୃତରେ ବେଶ ଅସୁବିଧାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯଦିଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ସିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ଏଇ କଥାଟି ମନ ଭିତରେ ଥାଏ ନା ନଥାଏ, କ'ଣ ନା କେବଳ ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣାରେ ଲେଖନ୍ତି? Actually, I'll go back to the way I have been raised as a person. My mother is a professor of English literature. My dad is a professor of metallurgical engineering. They are deeply devout and religious people, and they have raised us in the best of traditions, Jagannath Jinka traditions, of course, the whole Hindu pantheon,
And I think since childhood we have all read Amachitra Katha, where we all have mythological stories and Bhagavad Gita or some stories achi. Other than that, they have always taught me that I have been raised in a very cosmopolitan way. I mean, religion is important, but at the same time, let us not just get trapped in some kind of tokenism. Ajikali jota hoji, I mean, it is stunning that since centuries Hinduism has actually been appreciated and is alive and kicking in India only because of the cosmopolitan Indian. Because we do not impose our religious beliefs on others. We really do appreciate the other person's religion, and that is why we have accepted immigrants from all over the world, and all our religions are coexisting, and they have developed also in a way that they do not eat into each other's territories. So as a literary person, I believe that this has never ever crossed my mind that religion is something which has to be straight-jacketed, which has to be followed with blinkers on. It has to be delved deeper and brought to the level of spirituality. I mean, religion, if you just think of all those trappings, Mandira Jiba, Mundya Mariva, Basiki, I mean, we do the religious fast. I think that is only a way of getting into it. But once you get, like Chinmayananda ji has said, that it is a means, it is not the end. So when religion becomes an end in itself, there we go wrong. Because it is a means for you to reach the higher inner peace or delve into your own inner consciousness. If you just stay at the temple and your mind is somewhere, in fact I would like to tell a story here. There were two Buddhist monks. In fact, there was a very pretty young girl standing near the shore of the river, and she had to be carried across. And she was carried, and the guru carried her across. But the other man laughed. "Are you crazy? You are a celibate. Why did you carry that girl over your head? I mean, over your shoulder and took her across?" He said, "I just carried her across, but you are still carrying her in your mind." So that is how we have to detach ourselves from all these outer trappings, which force us to think in a particular way. So, ajikali jo problem hoji. In fact, I am from Delhi, and I should be the best person to comment on the political scenario without getting into any kind of. Since I am a bureaucrat, I am not supposed to have any kind of leanings, which I don't, of course. But at the same time, you can realize that all this kind of polarization, all this kind of taking this Hindutva thing and all that has been very foreign to this country. As Sir said, this was never part of our tradition. If it had been, then Hinduism would not have been alive for so long. But now things are cooling down because the normal Hindu person is at heart a cosmopolitan person. He is a person who has a greater, as Swami Vivekananda has said, and Ramakrishna Paramahansa also you said, because they have all also practiced Islam also, I think, Paramahansa ji, that after practicing everything they realize that the end goal is same. So now I think Indians are also in a way looking within and trying to realize that where are we standing? Do we want a country to be seen by the world as kind of a polarized country, or do we want to go ahead and embrace everybody? धन्यवाद आपण जो गपटी कहले जे दुई जन बौद्ध गुरु शिष्य गुरु से झीटी की नई पार कर दी जन शिष्य हाँ हाँ सी तो लंबा कहानी अच्छी खाली तार एसेंस तक आम जा पार सी से कमटी कले कारण से झीटी से स्त्री लोकटी साहाय्य दरकार साहित्य सब एक कथा कहे से सवार उपरे मानुष सत्य सब उपरे मनीष सत्य मनीष सत्य नहीं मु सत्य मु सब समस्त मारिपिटी खाइबी समस्त धन हत्या करके नहीं आसबी कारण मु मनीष साहित्य ये जो मानविकता कथा कहे मानविकता माने मनीषर गुण नुहे
जो गुण सी अन्य मान आशा करुच्ची जेपरी व्यवहार सी अन्य मान सेपरी व्यवहार कर यही कथा आम साहित्य धीरे धीरे टिके मलिन हो जाउछि कि ये जो व्यक्ति अहंकार किंबा तार व्यक्तित्व मु आधुनिक जुगे बंची मु आधुनिक जुग जहाँ उपयोगी मु साहित्य से करी मोर यही सब मानविकता फानविकता किसी ना महावीर सब लिखिले अंधरातिर सूर्य मांस खाइबा इच्छा अच्छी से बादुड़ी धरी पलि आसती गोटे झड़े उड़ी आसवा बादुड़ी झील ताकू आराम से दौर से भल यही कथा साहित्य कहूँ आज आम आज समय बंचुचे आम आज समय साहित्य करूँ ये कथा सहित आम किसी जायस नहीं आम जमी बंचुचे सेमती करूँ आप कथा केमी देख आप भल प्रसंगटी आनिले व्यक्तिगत भाव में मत जदि कहे बर्तमान जो कथाटी होची मते दिसे लेखुथिबा लोकटी आर लोक व्यक्ति मनीष आ लेखक मनीष भितर बर्तमान आकाश पाताल मान प्रभेद रोचे व्यक्तिगत भाव में अनुभव कर द्वितीय कथा होची जे धर्म आचार गुड़ाक जो तैयारी गोटे गोटे अनुष्ठान जितेबाला तैयारी कर दिया होची सेतेबाला कौन होची से अनुष्ठान सहित जड़ित होउथिबा लोके से आचार संहिताटा को अनुकरण करने बाध्य फल कौन हो प्रत्येक यही जो अनुष्ठान गुड़िक रही से आमको सब सीमित करुँच सीमित होगला फल कौन हो आम भी गोटे प्रकार अंध होकर अनुकरण करवा ही करूँ तार अर्थ को आम जाऊन आपड़ जमी भीम भई कथा कहते ये किसी दिन तले मुझे भीम भई गोटे पद शुणिली अखंड ब्रह्म से ही खंड खंड नुहई अखंड ब्रह्म से ही कथाटे जने जदि बुझीपार भाव जगत में प्रकृत में सबकि अखंड किंतु आम जिते साधारण मनीष मैंने आम समस्ते खंड खंड हो भारी तिक्त अनुभूति गुड़ाक रोचे माने आमर उच्चारण और आचरण भितर बहुत प्रभेद रोचे से गोटे भारी दुखर कथा मु व्यक्तिगत भाव में बुझीपारे ना जड़े लोक गोटे शब्द उच्चारण करुच्ची लिखुची जो कथाटी से लेखकटी केते बेले आसुची काली कौन कलम धरिथिला बेले ही मु कवि अन्य समय मु कौन कवि नुह जे मत मो साधारण जीवन में मु जो सब कथा गुड़ाक देखुची करुच्ची से गुड़ाक मो भितर कौन संवेदना सृष्टि करूना जदि करूना मु कौ भाया साहित्य मु लिखिनी तेणु मु व्यक्तिगत भाव में भावे जो धर्म ईश्वर आध्यात्मिक एगुड़ाक सब केवल शब्द एवं जो मैंने से आनंदित होकर रोचती रहतु कि मत लगे जड़े साहित्यिक धर्म हूँ साहित्य एवं से साहित्य कहले एत व्यापक जे मु कौन गोटे दुटा शब्द करें ना मोर मन पड़े गोटे कविता आपको राजेंद्र पंडा जीवन प्रति बोली गोटे कविता अच्छी तार शेष आड़ को से लिखिं से कहते मते यही बर दे रे जीवन थर को थर मुझेमी तोर अथल अथय डर भितरे अति छोट एक हुली डंगा परी नाचुथी डेउथी घुरुथी छिटकुथी मोक्ष फोक्ष मोर लोड़ा ना प्रकृति जन साहित्यिक प्रति मुहूर्त जीवन सहित स्पंदित हवा कथा एवं जीवन सहित स्पंदित है बेलू आपण एत प्रकार लोक देखिए माने एते वैचित्र रही जीवन रे जे आपण को जो खंड खंड हवा कथा आसब नहीं केवल अखंड ही आपण को दिशो से अखंडता ही साहित्यर श्रेष्ठ कथा किंतु आज दिन में अनेक जुक्ति करती मुझे प्रश्न लेकर आसबि प्रफुल्ल पाखु जुक्ति करती जे जड़े साहित्य लिखला बेले आप जो कथा उठाऊले सी भल कथा लिखिपारे कि निजे भल लोकटे हवा निहाती आवश्यक नुहे जुक्ति भी करा जे दस्यु रत्नाकर तो पुणी रामायण लिखले तार उत्तर अच्छी उत्तर हूँ सी दस्यु रत्नाकर थी रामायण लिखिना सी उत्तरित होगापर से आसबि आम समय कम अच्छी 10 मिनट अच्छी आम सर्ट्रे अति संक्षेप गोटे गोटे प्रश्न को जीवा एवं तापर क्वेश्चन आंसर शेष 5-7 मिनट छाड़ा जुक्ति हूँ सी उत्तरित होगापर लिखी तापर से दस्यवृत्ति करना आपने जो व्यक्ति जे आज दिन में आम साहित्य लिखुचु आम कहूँ आम साहित्य भल भल कथा लिखू निजे से भलटा आचरण करूँ ये कि प्रकार कथा यहाँ ठीक कि साहित्य दृष्टि धर्म दृष्टि एस्थेटिक्स दृष्टि कि रिलीजियन दृष्टि जदि साहित्य को आम साहित्यिक धर्म बोली कहुए आप से
ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ସାହିତ୍ୟିକ, ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ସହିତ ଏବଂ ହିତରେ ଅଛି। ଦୁଇଟା କଥା, ହିତ ବି ରହିବ, ସହିତ ବି ରହିବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭଲ ସବୁ କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ଇଏ କରନ୍ତି, ନିଜର ବିଚାରରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ଓଲଟା ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ତାର କାରଣ ଯେ ସେମାନେ କବିତା ପାଇଁ କବିତା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ, ଯାହା ମହାତ୍ମା କହିଲେ ଆମର, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତିନି। ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଲେ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନା ଭାରତର ଯେଉଁ ହେଲା କ'ଣ ନାଗରିକ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ, ସେଇଥିରେ ଲେଖିକିରି ଗୋଟାଳିକା ପ୍ରବାହ ସେମିତି ଗୁଡ଼େ ଲେଖିକିରି ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁଡ଼େ ଗାଳି ଦେବେ ବା ଇଏକୁ ଗୋଟେ ଗାଳି ଦେବେ। ତଥାକଥିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦେଶରେ ବହୁତ ସ୍ୟୁଡୋ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ସ, କ'ଣ ନା ଆମେ ଡିଗ୍ରୀ ଫେରେଇ ଦେଲୁ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲୁଟି ନେଇଗଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଇ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ଅମୁକଶ୍ରୀ, ହତଶ୍ରୀ ହେଇକିରି ସବୁ ନେଇଗଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ଆମେ ଆକୁ ଦେଇଦେବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ୟୁଡୋ ସେକୁଲାରିଷ୍ଟ, ଏମିତିକା ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ। ସେମାନେ ଥରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଆମର ବାଣୀବିହାରରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯାଇଥିଲେ ଷ୍ଟଡି ଟୁର୍ରେ। ସେ ଗାଁରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ସ୍ପଣ୍ଡାଲିସିସ୍ରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଠିକ୍ କରି ମୁଣ୍ଡ ଏପଟ ସେପଟ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଝିଅମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେଠି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ଗାଧେଇଲେ। ସେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରେସିୟରଟିଏ ଆଉ ଚଳିଟିଏ ପିନ୍ଧି ଗାଧେଇଲେ। ସେ ଗାଁରେ କଥା ଚାଲିବ? ତମେ ଏଠି ଗାଧଉଛ ବାଣୀବିହାରରେ, କ'ଣ କରୁଛ ସେ କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାର। ତାପରେ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ପାଟନ କରିବାରୁ ଏ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। କାରଣ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏକା ପିଲାଙ୍କୁ କହିବେ କି ସେ ଅଧ୍ୟାପକ ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ସ୍ପଣ୍ଡରେ ସେ ଠିକଣା ହିଁ ଠିଆ ହେଇପାରନ୍ତିନି। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅଧ୍ୟାପକ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଲେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଆସେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଲିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁ କରି ଅମୁକ କରି ସମୁକ କରି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠେଇଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦରେ ଏଠି ସବୁ କବିତା ଲେଖା ଚାଲିଲା ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏମିତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ କବି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ଏ କବିତାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କି? ତାର କାରଣ ହେଉଛି କବି ନିଜେ ଯାହା ହୃଦବୋଧ ନ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ଲେଖି ପକାଉଛି ଖାଲି ପପୁଲାରିଟି ନେବା ପାଇଁ। ସେମାନେ କବି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଧୂର୍ତ୍ତ, ସବୁ ସମାଜର ସେମାନେ ଧୂର୍ତ୍ତ ଲୋକ। ଆଜି ହୁଏତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରି କିଛି ଲୋକ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଚାଲିଲା। ଫେର ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ମାନେ ନେହୁର ସପ୍ତପୁରୁଷକୁ ଉପାସନା କରିବା, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଟାଙ୍ଗିବା, ଏସବୁ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ମୋଦି ଟଙ୍ଗା ହେଇଗଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଏସବୁ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ବି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଲୋ ଭିଜନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି, କାମଳ ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ କବିମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କବି ନୁହନ୍ତି। ସେମିତି ଅନେକ କବି କାଳର ଗର୍ଭରେ ଆସିକି ଭାସିଯିବେ, ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର, କାରଣ ସେ ବିଷୟରେ ରାଜଶେଖର ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ମୀମାଂସାରେ ଭଲ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆମ ଦେଶରେ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। କାରଣ ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ ଭାବନାରେ ତଦ୍ଭାବ ଭାବିତ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ କାଶ୍ମୀରର ଯେଉଁ କ୍ରିଟିକ୍ ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରଟା ହିଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେବ ସାହିତ୍ୟରେ। ସେ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଜି ବରାଦି ମୁତାବକ ଆସିଗଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଜି ଶତବାର୍ଷିକୀ ହେବ, ଲେଖିଦେଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶତବାର୍ଷିକୀ ହେବ, କବିତା ଲେଖା ହେଲା ନାହିଁ ଏଠି ଦୂରଦର୍ଶନରେ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱରଟା ବଦଳୁଛି, ଧର୍ମ ବି ବଦଳୁଛି। ସେ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖିକି। ଏଇଟା ବଡ଼ ବିପଜ୍ଜନକ କଥା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? ବୋଧରେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ତାର କୃତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିବା କଥା, ଧର୍ମ ସେୟା ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଭଲ ଭଲ କଥା ଲେଖିବି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସେଇଟା ହେଇନଥିବ। That is actually movie sir କହିଲେ movie I belong to the income tax department, and in our department we have so many poets and so many painters
I don't want to personally comment, किंतु बहुत जन अच्छी जो मन को actually when you face them as an officer, you realize they are not good people. I mean, they are really corrupt and they can really sell your country, and still they write lovely poetry. They are felicitated in all the top functions, and they are always seen on page 3 in Delhi. And so ସେଇଟା ବି ମତେ ବହୁତ I find that dichotomy of or kind of a dual personality very very strange. ମୁଁ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଭାବେ, and I ask that question to my parents, to people. In fact, there is a in our family Swami Nityananda Munije Mamuse, he is in Divine Life Society. I asked him this question. I asked specifically ki Mamu, what is this? Why is this happening? He said that you have no control over them, because that is how they project their life. They want to, as I said, they at a basic ordinary level, they want to rise because they have those egoistic pushings. But if they have not looked within, I mean that the finer sensibility has never settled in. I don't know whether it is deliberate or deliberately they've kept their soul clothed. So in my opinion, there are people, but still there are people, I wouldn't say everybody is like this. बहुत जन अच्छी जो मैंने तांकर आपण जब सुनिबे तांकर, immediately you will be moved. Then you know that the person is speaking from his soul. So that soul to soul connection is very rare, but I think still we have hope for humanity, because now even the youngsters are writing so beautifully, and in fact I can say even social media is full of such kind of heart-stirring prose and poetry, which is interesting in the sense that I feel India has the Indian youth. In fact, I would say rather our generation and even the generation ahead before us, तांकुठु भी बेसी open अच्छी आजकल youngsters. So I really have hope for India कि we will go ahead, and there are children who will do us justice. So I have faith, but still I think a poet should be true to himself. भागीरथी को पाखु आसीबे आगुरु सब थिले भाट थिले भाट बंदी प्रतिदिन सकाल कि राजा को स्तुति करेंगे और दरमा पाइबे जमी बाड़ी सब पाइबे से भली स्किल ऑफ राइटिंग सेवानकर थिला। दे आर स्किलफुल पर्सन। भागीरथी को मत शेष मत ମୁଁ ତ କହିଲି ଆରମ୍ଭ କଲି ସେଇ କଥା, ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ठीक अच्छी मु मोर मत देवी। प्रथम किसी प्रश्न थाए जब गोटे दुईट प्रश्न नवा आम समय सरी आस 5-7 मिनिट भितर सारा आम 35 आरंभ करते 35 होगा जाऊँगी। किसी प्रश्न कहार अच्छी कि क्या प्रति आम आलोचक मान किसी ना मोर मत किसी ना मु विश्वास करे जे मु व्यक्तिगत भाव मु जो थे विश्वास करी लिखी ना लिखी ना कर जो कथा कि एस्थेटिक्स रिलीजन आउ स्पिरिचुअलिटी कथा मु जोड़िए उदाहरण देवी खूब संक्षेप अखिल मोहन पट्टनायक गपर उदाहरण देवी। ताक गपटी ना गज उदाहरण। गज उदाहरण आम जानते पुराण से विष्णु कथा हाथी जो पानी पीला जो कुम्भीर धरला सी से पदकुल तोड़ी जो समर्पण कला से चक्र पेशिक नक्र नासी गपटेर ना से कितु गपटी पौराणिक गप नहीं आधुनिक गप। विमलानंद गोटे चरित्र जे मुख्य चरित्र सी गोटे अजगा माने अचिन्हा जगार अच्छी धन्य जो लंडन में अच्छी सी जो रोचे से पलि आसी घर बाहरी घर को फेरी पारनी बाट भूली जाइए सी किसी बाट पानी केमी फेर किसी बुझीपार से सहर चिन्ह जना ना अति असुविधा पड़ी सी विश्वास करें भगवान भगवान किसी जो असुविधा कर मानने भितर आसी मत बाट देखे दियो तुम्हें जदि सतरे से गोटे फादर से जाऊँ कहला देखला कहला तुम्हें निश्चित विपद पड़छ तुम ना कौन ना मो ना विमलानंद तुम समस्या कौन ना मुझे प्रकार असुविधा है मो जगह को फेरी पारूनी से सब ठीक है मन पकाओ तुम्हें जो थी कौन गोटे मन पकाओ किसी गोटे लैंडमार्क कि आउ गोटे कौन से बहुत मन पड़ा कि तार मन पड़ा
ତାହେଲେ ହଠାତ୍ ତାର ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ତୁମେ ମନେ ପକାଅ, ମନେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତୁମ ବାଟ ପାଇଯିବ। ଏଠୁ ଶେଷରେ ତାର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ସମୟ ସୂଚକ ଘଣ୍ଟା ବାଜୁଥିଲା। 10ଟା ବାଜିଲେ 10ଟା ଠନ୍ ଠନ୍ ହେଇ ବାଜୁଥିଲା, ଢଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ହେଇ ବାଜୁଥିଲା। ତାପରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ ବାଜୁଥିଲା। କହିଲା ମୁଁ ଏଇଟା କେବଳ ମନେ ପକେଇ ପାରୁଛି, ଆଉ କିଛି ମନେ ପକେଇ ପାରୁନି। ସେତେବେଳେ ଇଏ ଏଇ ଫାଦର ଜଣକ, ସେ ଫାଦର ରିଲେଟ୍ କଲେ ଯେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେଇ ଘଣ୍ଟା ବାଜେ। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ସେପରି ଚର୍ଚ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ବାଜିବା ଚର୍ଚ୍ଚ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠୁ ତାକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଏଇ ବସ୍ ଧର, ଏଇ ବସ୍ରେ ତମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେଇ ବସ୍ ଆସିଲା, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ବସ୍ରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବସ୍ଟା ଛାଡ଼ୁଛି ସେ ଫାଦରଟା ତାକୁ ହାତ ହଲେଇ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2ଟି ଧାଡ଼ି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ 2ଟି ଧାଡ଼ି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ବିମଳେନ୍ଦ୍ର ଆଖି ଆଗରେ ଫାଦର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବିମଳେନ୍ଦ୍ର ଆଖି ଆଗରେ ଫାଦରଙ୍କର ଶୁଭ୍ର ପାପୁଲି ଯେପରି ବହୁଗୁଣ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଗଲା ଶୂନ୍ୟ। ସେ ହାତଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଇକରି ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି ଓ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ତାର ମନେ ହେଲା ଯେପରି ସେହି ଯୋଜନ ଯୋଜନ ବିସ୍ତୃତ ପାପୁଲିର ରେଖାରେ, ହାତରେ ରେଖା ଅଛି। ତାର ମନେ ହେଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଯେପରି ସେହି ଯୋଜନ ଯୋଜନ ବିସ୍ତୃତ ପାପୁଲିର ରେଖାରେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ଯମୁନେତ୍ରୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ହିମାଚଳର ତୁଷାର ଶୁଭ୍ର ଗିରିଶୃଙ୍ଗ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକତା ପ୍ରକୃତିର କେତୋଟି ଧାଡ଼ିରେ ଅଖିଳବାବୁ ମିଶାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗପଟିର ନାଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଗଜ ଉଦାହରଣ। ଏଥିରେ ପୌରାଣିକ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ଆଧୁନିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସାହିତ୍ୟିକ ବୋଧ ହୁଏ ଏହି ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବା ଦରକାର ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ତାକୁ ପଢ଼ି ପ୍ରେରଣା କରିବ। ମୁଁ ମୋର ସାରିବା ପାଗରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ 2ଟି ପଦ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଥାଏ। ଆମେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ପୁରୀ ନୁହନ୍ତି, ନୀଳଚକ୍ର ନୁହନ୍ତି କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୁହନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ତ ବନ୍ଦିର ଆତ୍ମକଥାରେ 4 ଧାଡ଼ି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମନେତ୍ରେ ଭାରତ ଶିଳା ଶାଳଗ୍ରାମ। ଏହି ଭାରତ ବର୍ଷର ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶାଳଗ୍ରାମ। ମନେତ୍ରେ ଭାରତ ଶିଳା ଶାଳଗ୍ରାମ, ପ୍ରତିକ୍ଷେତ୍ର ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁରୀ ଧାମ। ଭାରତର ପ୍ରତି ମୁଖ୍ୟ କଳ୍ପବଟ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରକଟ, କେବଳ ପୁରୀରେ ନୁହନ୍ତି। ଯହିଁ ତହିଁ ଥିଲେ ଭାରତ ଶୈଳେ, ଶୈଳେ ମାନେ ସଂସାରରେ, ଯହିଁ ତହିଁ ଥିଲେ ଭାରତ ଶୈଳେ, ମଣି ବି ମୁଁ ଅଛି ନୀଳଚକ୍ର ତଳେ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥାଏ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଅଛି, କାରଣ ମୋ କଳ୍ପବଟ ଅଲଗା, ମୋ ନୀଳଚକ୍ର ଅଲଗା, ମୋର ଭାରତ ଭୂମି ଅଲଗା। ମୁଁ ଏଇ ବ୍ୟାପକତା ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ବୋଧେ ପ୍ରକୃତ ଆଦର୍ଶ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଜି ଦିନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେହି ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ ଯଦି ରଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସାହିତ୍ୟର ଗଛରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଉଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଦିନେ ସେ ଗଛକୁ ଫେରିବେ, ସେଇ ଗଛରେ ବସା କରିବେ। ମୁଁ ଏତିକି ଆଶା କରି ଆଜିର ଏହି ଅଧିବେଶନକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଏବଂ ଆର ଆୟୋଜକ ମନମୋହନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।